গেছে, আরতিও করা হয়ে গেছে। এবারে একাদশীর মাহাত্ম্য কথা পড়ব। মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের শ্রী জয়া একাদশীর মাহাত্ম্য পদ্মপুরাণে এই একাদশীর কথা বর্ণিত রয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সকল ব্রতের মধ্যে একাদশী শ্রেষ্ঠ। মাঘী শুক্লা একাদশীর নাম জয়া। ব্রতকারী জনকে দেবরাজ ইন্দ্রও প্রণাম করেন। এই ব্রত পালনের ফলে সকল পাপ এমনকি পিছানত দূর হয়, অন্তিমে স্বর্গে গমন করে। একদিন স্বর্গে চন্দন কাননে গন্ধর্ব ও অপ্সরা গণের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র মহানন্দে নৃত্যগীত দেখছিলেন। চিত্ররথ গন্ধর্বের পুত্র পুষ্পবান ও পুষ্পবানের পুত্র বাল্যবান রূপে অনুপম পুষ্পবতী নামে এক গন্ধর্ব কন্যা। মাল্যবানের প্রতি আশাচিত্র তাহার উভয়ে সেই সময় হাত ধরাধরি করে নৃত্য গীত করতে করতে মোহিত হওয়ায় কারণে তাল ভঙ্গ হল। স্বর্গের মতন জায়গায় নৃত্য গীতের সময়ে এমন বিসর্জন দেখতে দেবরাজ বাল্যবান ও পুষ্পবতীকে শাপ দিলেন, আমার শাপে তোরা পিশাচ দেহ লাভ করবি। ইন্দ্রের শাপ দানের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যবান ও পুষ্পবতী উভয়ে পিশাচজনিতে পেয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হলেন। হিমালয়ের দুর্বহ জীবন যাপন করতে লাগলেন। এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। একদিন মাঘী শুক্লা একাদশীর উপস্থিতি হল। দৈবক্রমে উভয়ে দোষ শূন্য মন সেদিন তারা কোনো জীবহিংসা করল না, অতি দুঃখে উপবাসী রইল। উভয়ে রাত্রে হল অবসান, ঠান্ডার জন্য নিদ্রাও হল না। এই রূপে তারা অজ্ঞানত জয়াব্রত করার ফলে উভয়ে পিছানত হতে মুক্তি লাভ করল। পুনরায় রূপবান ও রূপবতী হল। দিব্য দেহ ধারণ করে বিমানে চড়ে স্বর্গে গমন করল। তাদেরকে দেখে ইন্দ্র হলেন বিচিত্র, জিজ্ঞাসা করলেন কেমন করে তারা পাপ মুক্ত হলেন। তখন বাল্যবান সকল বিস্তার ব্যক্ত করলেন। সেইভাবে অজ্ঞান হলেও জয়াব্রত সাধন করে পিছানত দূর হল। তখন দেবরাজ বললেন, এখন তোমরা আমার পূজ্য। তারপর তিনি সমাদরে শ্রেষ্ঠ বাসস্থান দিলেন। পুনরায় পুষ্পবতী ও বাল্যবান স্বর্গে সুখে জীবন কাটাতে লাগলেন। ব্রহ্মা আদি সকল পাপ জয়াব্রতে দ্বারা বিমূল হয়। এই ব্রতর ফলে সকল যজ্ঞের ফল লাভ হয় আর জয়া বা মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ পাঠের অগ্নিবিষ্ট যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হরে কৃষ্ণ। এই ছিল একাদশীর মাহাত্ম্য কথা। এখন কৃষ্ণ রাষ্ট্র সাধনাম আর একাদশীর আরতি আর একাদশী ঈশ্বর প্রার্থনা করব। एकादशी आरती। जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी। माता विष्णु पूजा व्रत धारण करके भक्ति मुक्ति पाता, तेरे नाम गिनती देवी भक्ति पुदैनी करनी, गण गौरव की देनी माता शरण में बरनी। ओम जय एकादशी। माता माघशील के कृष्णा पक्ष की शपला नामक है, कृष्णा शुक्ला में होती पुत्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। माता नाम षठतिला माघ मास में कृष्णा पक्ष में आवे, शुक्ला पक्ष में जया कहलावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी। माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्लोकी पाप मोचनी, कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबाल की चैत्र शुक्ला में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरोतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी। माता शुक्ला पक्ष में मोहिनी अपराजोत, कृष्ण पक्ष में नाम निर्जला सब सुख हरणहारी, कृष्ण पक्ष शुक्ला वर्णी जोगिनी, नाम आषाढ़ में जन्म कृष्ण वर्णी। ओम जय एकादशी। माता देवशयनी नाम कहावे, शुक्ला पक्ष में धर्म। ओम जय एकादशी। माता कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष में कहावे, श्रावण शुक्ला होती पुत्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी। माता
जया भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला इंद्र आश्विन में कृष्ण पक्ष में होती बरोत शेष भावो सागर निकला। ओम जय एकादशी माता पाशा कुशा है शुक्ला पक्ष में पाप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवशयनी शुक्ला पक्ष की सुख नाशक मैया लोध मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता शुक्ला लोध में होती पद्मिनी दुख दारिद्र हारिणी परमा कृष्ण पक्ष में होती पर जन मंगल करिणी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन रघुनाथा का स्वर्ग का वासा निश्चय वे पावे। ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता जय।